Mga boss, good morning. Nabasaklan 6:20 release kita. 6:20 AM Nabasaklan. No, to na pag ukas ang igo to. Okay mo na yung adlaw there. Shoutout na kay Sinunlop, Nagalambunaw. Shoutout kay Pinakpitlop, taga Panay. Shoutout kay Dokmolop, taga Mambusaw. Shoutout na kay Twits, taga Lop, taga Mambusaw. Shoutout man. Shoutout man kay Batsiya, taga Mambusaw. Shoutout kay kay Elalok, taga Ibisan. Shoutout kay Yasinlop, taga Yapton. Marilista. 5 4 3 2 1, sige, release Good luck sa inyo mga boss. Shoutout sa 4 laps, 3 laps, 50, 100, Tubito, 3v3. Shoutout sa Saibit. Talon ng Krets.